जय जगन्नाथ शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग मोर प्रिय छात्र छात्री मैं अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ। आपण मैंने समस्ते भले रही आपण मान परिवार मध्य सुंदर भाव रही तेणु आपण मैंने जो हॉस्टल वार्डन रे जो फॉर्म पकई MRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल रे तेणु जो मैंने हॉस्टल वार्डन रे रहिया पाई चाहिए एवं चाकरी करिया पाई इच्छा प्रकाश करिसेंते तेणु सेमानंक पाई ए भिडियोटी तेणु आपण मानकर जो रही रीजनाल ओडिया तेणु तार सिलेबस अनुसार मु गोटे पर गोटे भिडियो मध्य आलोचना कर दउचे तेणु जो माने भिडियो गुड़िक देखी ना तेबे यही डेस्क्रिप्शन मध्य तार लिंक दे देछि आपण माने सेठा को जाई मध्य सुंदर भाव देखि परिबे बा सी सार यूट्यूब चैनल को जाई मध्य आपण माने सुंदर भाव जाई देखि परिबे कना सेठी मु रखि देछि प्लेलिस्ट अनुसार जो MRS ओडिया तेणु आपण माने सेही फाइल को जाई मध्य सुंदर भाव देखि परिबे। तेणु देखो पिला माने आपण मानकर जो रहितिला जो रीजनल ओडिया रे जो गोटे विषय रही सब्जेक्ट रही ना सिनोनिम्स तार अर्थ होउचे ना समानार्थक बोधक शब्द बा एकार्थबोधक शब्द तेणु जो सिनोनिम्स बा समानार्थबोधक शब्द आमे क्या प्रथम कहवा ताहा मु सुंदर भाव आप आलोचना कर दूचे एवं गोटे पर गोटे जो शब्द गुड़िक रही तार मध्य अनेक अर्थ गुड़िक मु आपण पाखर परिप्रकाश कर दउचे तेणु आमे मुख्यतः प्रथमे जानिबा सिनोनिम्स तेणु जो मोर प्रिय छात्र छात्री जो देखुंत तेणु आपण मानक विनम्र अनुरोध आपण मैंने सुंदर भाव में लाइक करूँ मतामत दिंतु और अधिक मात्रा आपण मैंने निहाते शेयर करूँ। तेणु देख आम एकार्थबोध शब्द बा समानार्थबोध शब्द क्या कहवा ना केते गुड़िया शब्द एकार्थवाचक होते समान अर्थ प्रकाश करुथार से शब्द गुड़ी को समानार्थबोध शब्द कहुए एवं गोटिकर प्रति बदल रे अन्य एक शब्द व्यवहार होतिबारु एक प्रतिशब्द कहुए निम्न रे मु कौन करली ना सही एकार्थबोधक शब्द बा समानार्थबोध शब्द गुड़ी को मु सुंदर भाव आप आलोचना करदे तेणु आपण मैंने बुझीपारे जे एकार्थबोधक शब्द रही पुणी अन्य गुड़े जो शब्द गुड़िक आसुचे सामान शब्द आम समानार्थबोध शब्द बोली आम कही था। तेणु देख मु निम्न रे से गुड़िक बा आपण मानक सुंदर भाव आलोचना करदे तेणु को निम्न रे केतेक शब्दर समार्थक शब्दर प्रदत्त होइछि तेणु आम प्रथम देखा अर्थ आम एमती अर्थ को बुझी था अर्थ तेणु तार जो समानार्थक शब्द आम कहवा अर्थर समानार्थक शब्द हूँ गोटे धन मुद्रा तात्पर्य उद्देश्य प्रयोजन तेणु प्रयोजन को मध्य अर्थ कहुए उद्देश्य को भी तात्पर्य को भी मुद्रा को भी एवं धन को तापर देख अंक अंक को मध्य समानार्थक शब्द एकार्थक शब्द कौन कहुए ना संख्या कल वर्ष चिन्ह नाटकर विभाग तापर देख अजा अजार देख समानार्थक शब्द होचे मातामह बा माई छेली एटा मतलब बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने जो गुड़ी गुरुत्व कहे से गुड़ी पिला माने आपण माने सुंदर भाव में नोट कर रखु आपण मानक निहाते से सहयोग करिवो एवं आ गोटे अनुरोध जो मैंने सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल को देखुंत जो मैंने नुआ कर देखुंत से तो विशेष विनम्र आपण माने लाइक करूँ सब्सक्राइब कर रखु जिते बड़े जो वीडियो को छाड़ी आपण मानक सुंदर भाव में नोटिफिकेशन जीव तापर देख कटक कटकर समानार्थक शब्द हूँ राजधानी दुर्ग नगर शिविर तापर करर देख हाथ राजस्व किरण कांतर स्वामी कमनीय प्रिय पति तापर चलते आग को घन घनर देखु घन मेघ निबिड़ विहल
तापर आग को पिला माने देख चक्री कुंभकार सम्राट श्रीकृष्ण कूट मंत्रणाकारी तापर जीवन प्राण बोली कह जाए जल मध्य बोली कह जाए। तापर देख जो मैंने समस्त को अनुरोध जो मैंने CCR ओडिया चैनल को देखुंत तेणु आपण मैंने खाली MRS हॉस्टल वार्डन ये भिडटी ताहा नुहे आपण मैंने जो देउचंते ओडिशा जेकोसी एग्जाम दिंतु सीटी दिंतु बीएड दिंतु ऑस्टेट दिंतु OTET दिंतु एवं जेकोसी एनी जो सर्विस दौरान तेणु ताहापाई ये भिडटी जेहेतु ये हूँ व्याकरण बा ग्रामर तेणु आपण मानक निहाती सब क्षेत्र में यह सहयोग और उपयोगिता कर तेणु आपण मानक निहाती अनुरोध CCR ओडिया यूट्यूब चैनल को यही भल पाइबा दिंतु मतामत दिंतु कौन जोटी आप असुविधा होते यही कमेंट रे यही कमेंट मत दिंतु मुझे आप निहाती सहयोग करी। तापर देख पिला माने तरणीर समानार्थक शब्द आम क्या कहवा तरणी तेणु नौका बा सूर्य को आम कही से देख द्विज पक्षी ब्राह्मण दंत तापर आग को धीर धीर देख धीर ता पंडित बा धैर्यशील तापर नंदन पुत्र इंद्रंकर उद्यान ये मत गुरुत्वपूर्ण पाने ये नंदनटा परीक्षा पकाई नंदन पुत्र मत कही था बा इंद्रंकर उद्यान बोली आम कही था। बर देख पाने बर आशीर्वाद विवाह होता पुरुष को यहाँ आप बुझीपे स्वामी को मत कही था ये गोटे आउ गोटे अर्थ रही देख बर गछ तेणु एटा मैंने आपण गुरुत्व जो गुड़िक गुरुत्व कौचे आपण मैंने लिखि रखु तेणु बरर जापारे तार समानता शब्द हूँ बर टिके पिला माने देखु बरर जो कहली तो आपण मन रखा बर गछ एवं आउ गोटे कौन कहली रे नंदन गोटे हूँ इंद्रंकर उद्यान। तापर चल आग को पिला विग्रह विग्रह देख समानता शब्द हूँ मूर्ति शरीर युद्ध तापर भूत भूतर देख अतीत प्रेतात्मा तापर मातांग मातांग मान हस्ती यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने ये मातांगर मध्य हस्ती कही था मद्यप कही था बातुड़ आम कही था। आउ थे आलोचना कर दूसरी देख मातांग समानार्थक शब्द हूँ हस्ती मद्यप बातुड़ तापर देख जश सुख्याति पांडित्य प्रशंसा तापर रंगर देख वर्ण अभिनय कौतुक परिहास तापर आग को चलो पिला लवण्या तार समानार्थक शब्द हूँ सौंदर्य लावण्य तापर हूँ काति कमल अमृत पीयूष अमीय शिखी ये मत गुरुत्व पिला माने शिखीर शिखीर समानता शब्द हूँ मयूर पर्वत शिर तापर हरि बानर सर्प भेक सिंह घाटक तापर अग्नि अग्नि को देख कौन कौन अग्निर समानता शब्द हूँ अनल बह्नी हुतासन वैशान्यर जातवेद शुकपक्षी विष्णु चंद्र जम चंद्र ना सॉरी चित्रभानु तेणु अग्निर आउ थे आलोचना कर दूसरी पिला माने शुण ना देख अनल बह्नी हुतासन वैशान्यर जातवेद शुकपक्षी विष्णु चंद्र जम चित्रभानु तापर पुणी रही देख पुणी रही कृषाणु ताको आउ कौन कहे कृषाणु शिखी बृहत भानु पावक दहन जलन निया
ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ପକାଇ ପିଲାମାନେ ଏ ପାବକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପକାଇ ଜ୍ୱଳନ ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଶିଖି ଶିଖି, ତେଣୁ ଶିଖି। ତାପରେ ଚାଲ ଅମୃତ, ଅମୃତକୁ ସୁଧା, ପିୟୁଷ ଓ ମିୟ। ଅସୁରର ଦେଖ ସମଚାରୀ, ଅସୁରର ହେଉଛି ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦୈତ୍ୟ, ଦାନବ, ଦନୁଜ, ରାକ୍ଷସ, ନିଶାଚର। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଆକାଶରେ ଦେଖ ଅମ୍ବର, ଗଗନ, ନଭ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ବିହାୟସ, ବେମ୍, ଖ, ବିଷ୍ଣୁପଦ, ନାକ। ତେଣୁ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ନାକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନଭ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗଗନ, ଅମ୍ବର, ବିହାୟସ, ବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଖ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖ ମଧ୍ୟ, ତ ଖ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ ନା ଆକାଶକୁ ବୁଝିଥାଉ। ତାପରେ ତ ଆଖି, ନେତ୍ର, ନୟନ, ଲୋଚନ, ଅକ୍ଷି, ଇକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦର ଦେଖ ଆମୋଦ, ଆହ୍ଲାଦ, ହର୍ଷ, ମଦ, ଉଲ୍ଲାସ, ମୁଦଳ, ପ୍ରୀତି, ପ୍ରମୋଦ, ସୁଖ। ତାପରେ ଇଚ୍ଛାର ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା, କାମନା, ବାଞ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ, ମନୋରଥ, ଲାଳସା, ବାସନା, ଆଗ୍ରହ, ଇପ୍ସା, ଲିପ୍ସା। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେବତା, ଅମର, ଦେବ, ନିର୍ଜର, ତ୍ରିଦଶ, ବିବୁଧ, ସୁର, ଅମୃତ, ଦାନବାହ, ବୈବତ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୈତ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅସୁର, ଦାନବ, ଦନୁଜ, ପୂର୍ବ, ବେଦ, ଇନ୍ଦାରୀ, କୌଣପ, କ୍ରବୈଦ୍ୟ, ଜାତୁଧାନ, ନିଶାଚର, ରାକ୍ଷସ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ କନ୍ଦର୍ପ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କନ୍ଦର୍ପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମନ୍ଦନ, ମନ୍ମଥ, ମାର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୀନକେତନ, ଅନଙ୍ଗ, କାମ, ସ୍କର, ମନସିଜ, ମକର ଧ୍ୱଜ, ଫୁଲ, ସର। ଏଇଟା ପକାଇ ପିଲାମାନେ ପକାଇ ଏ ମକର ଧ୍ୱଜ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ତାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବା ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କନ୍ଦର୍ପ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଏହାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବା ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଆଉ 2-3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବା ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ହିମାଂଶୁ କହିଥାଉ, ଇନ୍ଦୁ କହିଥାଉ, ବିଧୁ କହିଥାଉ, ସୁଧାଂଶୁ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ଅସଧିଷ, ନିଶାପତି, ସୋମ, ମୃଗାଙ୍କ, ଶଶଧର, ନିଶାକର। ତାପରେ ଆଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେଖ ଆଦିତ୍ୟ, ଦିବାକର, ଭାସ୍କର, ପ୍ରଭାକର, ବିବସ୍ନାନ, ଅର୍କ, ମାଉଣ୍ଡ, ମିହିର, ତରୁଣୀ, ବିଭାବସୁ, ତପନ, ରବି, ସବିତା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି। ଦେଖ ଆଦିତ୍ୟ, ଦିବାକର, ଭାସ୍କର, ପ୍ରଭାକର, ବିଭାସ୍ନାନ, ଅର୍କ, ମାଉଣ୍ଡ, ମିହିର, ତରୁଣୀ, ବିଭାବସୁ, ତପନ, ରବି, ସବିତା। ତାପରେ ଦେଖ କିରଣର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଂଶୁ, କର, ମୟୂଖ, ଦିଧୁତି। ତାପରେ ଗଣେଶ
ଗଣେଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିନାୟକ, ବିଘ୍ନରାଜ, ଗଣାଧୂଷ, ଏକଦନ୍ତୀ, ହେରମ୍ବ, ଲମ୍ବୋଦର, ଗଜାନନ, ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ। ରାତି ଏଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ରାତିର ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇ। ଦେଖ ରାତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତାର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଏ ସର୍ବାରୀ, ନିଶା, ରାତ୍ରି, ତ୍ରିଜାମା, ଯାମିନୀ, ବିଭାବରୀ, ରଜନୀ, ତମସିନୀ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ, ତମସିନୀ। ତମସିନୀର ଅର୍ଥ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାତିକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମନୀଷା, ଧିଷଣା, ଧୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ମତି, ସମ୍ବିତ, ପ୍ରେକ୍ଷା। ତାପରେ ଚାଲ ଧଳା। ଧଳାର ଦେଖ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ର, ଶ୍ଵେତ, ଶୀତ, ଗୌର, ଧବଳ, ଶୁକ୍ଳ, ବଳକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ। ସରସ୍ୱତୀ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଭାରତୀ, ବାଣୀ, ବୀଣାପାଣି, ବାଗ୍ଦେବୀ। ଦେଖ ତାପରେ ସାପର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ, ସାପର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବା ଏକାର୍ଥକବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସାପ, ସର୍ପ, ଭୁଜ, ଭୁଜଙ୍ଗ, ଭୁଜଙ୍ଗମ, ଅହିୟ, ଏଇଟା ପକାଏ ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ, ଅହିୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଶି ବିଷ, ବିଷଧର, ଗୁଢ଼ପଦ, ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା। ତାପରେ ଦେଖ କାକଦର ଫଣୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ପାଣି। ପାଣିର ଏକାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଫ୍, ଆଫ୍, ବାରି, ସଲିଳ, ଜଳ, ଅମ୍ବୁ, ପୟ, ଜୀବନ, ଉଦକ, ତୟ, ନୀର। ତାପରେ ନଈର ଦେଖ ନଦୀ, ସରିତ, ତଟନୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ, ନିମଗ୍ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବା ଏକାର୍ଥକବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଗଲା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା ବା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।